हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जानवा निहाती दरकार। तेज आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेज ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेज आसतु आरंभ करवा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी है जनवरी 31 तारीख जाए बढ़ीगला कोविड गाइडलाइन। कोरोनार नुआ स्ट्रेन पर निष्पत्ति नेला केंद्र गृह मंत्रालय। देश में कोरोना संक्रमण को रोकने पूर्व लागू गाइडलाइन को जनवरी 31 तारीख पर्यंत बलवत्तर रखिंट केंद्र सरकार। कोरोना भाइरस नुआ स्ट्रेन बा नूतन रूप एवं समग्र विश्वर चिंता बढ़ाई बेले ए क्षेत्र में अधिक सतर्क रहिबार आवश्यकता को दृष्टि रखी गृह मंत्रालय जनवरी 31 तारीख 2021 पर्यंत पूर्व लागू गाइडलाइन को बलवत्तर रखा देशर समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचल को निर्देश देते। तेज देश में सक्रिय और नूतन कोविड-19 आक्रांत संख्या क्रमागत ह्रास पाउथिले विश्व स्तर में आक्रांत संख्या वृद्धि पाउछि। तेबे यह सहित ब्रिटेन में कोरोना नुआ स्ट्रेन को दृष्टि रखी सतर्कता बजाय रखा आवश्यकता बोली गृह मंत्रालय पक्षर जारी एक विवृत्ति कहुଯାଇଛି। यह सहित कोरोना संक्रमण को नियंत्रण रखिबापई पूर्व जो एसओपी जारी करा कड़ाकड़ी भाव में पालन करने को कहुआ सहित कंटेनमेंट जोन चिन्हट कर पूर्व भली कटकणा लगाइबाकू निर्देश देइछन्ति गृह मंत्रालय। तेबे परवर्ती खबरटी होछि आसंता शिक्षा वर्षर सरकारी स्कूल पिलांकु डाक्तरी इंजीनियरिंग पढ़िबा लागि मिलिबो संरक्षण सुविधा। सरकारी हाईस्कूल पाठ पढ़ुवा छात्र छात्री मानक खुशी खबर। आसंता शिक्षा वर्ष ठारू सेमानकु राज्य में रही डाक्तरी इंजीनियरिंग परी उच्च शिक्षा अनुष्ठान में संरक्षण मिलिबो। एने गतकाली राज्य कैबिनेट रे एक संकल्प गृहीत होइछि। डाक्तरी और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में नामलेखा सर्वभारतीय स्तर में एनआईटी और जेईई परी एकक प्रवेश परीक्षा हेबा परे ओडिशार सरकारी हाईस्कूल और कॉलेज गुड़िकर मेधावी छात्र छात्री संख्या उक्त शिक्षानुष्ठान में ह्रास पाउथुवा लक्ष्य कराଯାଉଛି। विशेषकर ग्रामांचल छात्र छात्री माने पछई जाउछन्ति। तेणु एही सबकु नजर रखी सर्वभारतीय प्रवेशिका परीक्षा उत्तम कोचिंग आवश्यकता रही किंतु से सब कोचिंग सुविधा केवल सहरांचल रही ग्रामांचल और सरकारी स्कूल में पढ़ुवा पिला माने एहार सुजोग पाई पारु नाहंती। तेबे एहाकु दृष्टि रखी सरकार आसंता शिक्षा वर्ष ठारू राज्य में रही डाक्तरी इंजीनियरिंग कॉलेज गुड़िकर सरकारी स्कूल में पढ़ुवा पिलामानकर निमंते संरक्षण व्यवस्था करने को संकल्प नहीं। परवर्ती खबरटी होछि कोरोना पई राज्य में पुणी फेरिला सटडाउन। बहुदिन पर पुणी थे राज्य को कोरोना पई सटडाउन पदक्षेप आरंभ होइछि। कोरोना स्थिति सुधार आसुथिबारु एहिपरि कड़ा निष्पत्ति बहुत दिन धरी बंद रहितला। वर्तमान सूचना अनुसार कटक जिलार नरसिंहपुर ब्लॉक रो काकुड़िया गाँव में यह सटडाउन घोषणा कर ग्रामर एकाथरे 6 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। सेमानकर मध्य 5 जन महिला रही। एपरी परिस्थिति को देखि उपजिलापाल संपूर्ण ग्राम को आसंता बुधवार पर्यंत सटडाउन घोषणा करछन्ति। तबे परवर्ती खबरटी होछि चाकरी आशायींकर पई बड़ खबर। नियुक्ति निमंते सारा देश में आसंता वर्ष ठारू ऑनलाइन एकक योग्यता परीक्षा। केंद्र सरकार विभिन्न विभाग में नियुक्ति निमंते आसंता वर्ष ठारू एकक योग्यता परीक्षा बा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हेबो। एथिरे योग्य विवेचित प्रार्थी मानकु नियुक्ति निमंते शॉर्ट लिस्ट कराजिबो। केंद्र मंत्री जितेंद्र सिंह ए संपर्क में सोमवार घोषणा करिसेंति। सरकारी नियुक्ति में स्वच्छता आनिबा पई ऑनलाइन एही परीक्षा कराजिबो बोली मध्य से कहिसेंति। तबे साधारण योग्यता परीक्षा करिबा पई जातीय नियुक्ति एजेंसी बा एनआरए केंद्र कैबिनेट अनुमोदन क्रमे गठन करा जायछि बोली कर्मचारी मंत्री सिंह कहिसेंति। एनआरए एक बहुमुखी संस्था हेबो जहा ग्रुप बी एवं ग्रुप सी बा अण वैषयिक पद पर प्रार्थी मानक स्क्रीनिंग एवं शॉर्टलिस्ट करने साधारण परीक्षा करिबो। एही संस्कार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य हेउछि देशर प्रत्येक जिले में अति कम गोटे परीक्षा केन्द्र रहिबो जहाँकि दूर दूरांतर रहुथिबा प्रार्थी माने परीक्षा देई परिबे। तबे परवर्ती खबरटी होछि कालीठारु बढ़िबो शीत नुआ वर्ष रे भी थराइबो। आसंता कालीठारु राज्य में बढ़िबो शीतर प्रकोप। जनवरी 2 तारीख जाए ओडिशा रे प्रबल शीत हेबा नै सतर्कता जारी करिछि पाणीपाग विभाग। राज्यर अनेक स्थान में 11 रु 10 डिग्री जाए पारद खसिबो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। आसंता कालीठारु राज्यर 6 जिले में अत्यधिक शीत नै पाणीपाग विभाग पक्षरु जारी होइछि येलो वार्निंग। एने एसआरसी मध्य सतर्क सूचना जारी करिसेंति। एही जिला गुड़िक हेउछि झारसुगुड़ा, अनुगुल, सुंदरगढ़, देवगढ़, बौद्ध और कंधमाल जिला। शीत दृष्टि जिलापाल मानकु चिठी लेखि आवश्यक पदक्षेप नेबा लागि निर्देशनामा जारी करिसेंति एसआरसी। एपटे प्रबल शीत को दृष्टि रखी भुवनेश्वर महानगर निगम पक्षर पदक्षेप नि निराश्रय रात्र रहणी लगी बीएमसी रे अस्थायी आश्रय गृह खोलिबा को भुवनेश्वर ब्लॉक अधिकारी को चिठी लिखिसेंति बीएमसी रो अतिरिक्त कमिशनर। तो परवर्ती खबरटी होछि होई जांतु सावधान। आसंता जनवरी मासरु पछरे बसिथिया व्यक्ति हेलमेट न पिंधिले कटिब चालाण रद्द हेबो लाइसेंस। राज्य में दुर्घटना जनित मृत्युहार उद्वेगजनक रही। सुप्रीमकोर्ट द्वारा गठित कमिटी निर्देशक में मुख्य शासन सचिव परिवहन कमिशनर और एसपी को सड़क निरापत्ता नियम कड़ाकड़ी भाव में पालन सहित एने कठोर पदक्षेप नेबाकू चिठी लिखिथिले। सड़क निरापत्ता नहीं जो सब कटकणा रही से आसंता जनवरी बाइक पछरे बसिथिया यात्री मध्य हेलमेट पिंधिबा नियम को जोड़ी दिया जायछि। सामान्य नियम उल्लंघन कले कटिब चालाण ता सहित लाइसेंस मध्य रद्द हेबो। वर्तमान सुधा डिसेम्बर मासरे राजधानी में प्राय 400 गाड़ी चालकों ट्राफिक नियम और सड़क निरापत्ता नियम उल्लंघन जो लाइसेंस बातिल हो सारी। तबे बाइक रे 3 जणिया यात्री रंग साइड ड्राइविंग गाड़ी चलाइबा बेले मोबाइल फोन में कथा हेबा हेलमेट बा सीट बेल्ट न बांधिबा
ଓ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳନା ଆଦିକୁ ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯିବ। ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସିଥିବା ଚାଳକ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଚାଲାଣ କଟିବ ଏବଂ ଚାଳକଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହେବ ବୋଲି ନିୟମ ରହିଛି। ଏଭଳି କଠୋର ନିୟମକୁ ଏବେଠାରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ପଶିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 2 ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ପୁରୀ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଭଡ଼ାଟିଆ କର୍ମଜୀବୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଦର୍ଶନ ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟୋକନ। ପୁରୀରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 2 ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭଡ଼ାଟିଆ କର୍ମଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 30 ଓ 31 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭଡ଼ାଟିଆ କର୍ମଜୀବୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟୋକନ ଦିଆଯିବାର ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ଚିରୁକୁଟି ଦେଖାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ସରିବା ପରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲୱନ୍ତ ସିଂ। 3 ତାରିଖଠାରୁ ପୁରୀ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା 5 କୋଟି କୋଭିସିଲ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କହିଲା ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି ସମସ୍ତ ଟିକା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟିକାରୁ 50% ଭାରତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା 5 କୋଟି କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ। ଏନେଇ ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଟିକା ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଦେଲା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟିକାର 50% ଭାରତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସିଇଓ ଆଦାରା ପୁନୱାଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ 2021 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି କୋଭିସିଲ୍ଡ ଡୋଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକା ପାଇଁ ଭାରତରେ ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଛି ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବିଜୟ ପାଇଁ ଭାରତକୁ 70 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 200ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍। ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟ ପାଇଁ ଭାରତକୁ 70 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛି କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 200 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ୱିକେଟର ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ବୁମ୍ରା, ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ୍ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଉମେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 195 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ 326 ରନ୍ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଆଧାରରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 131 ରନ୍ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ରାହାଣେ ସର୍ବାଧିକ 112 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଦେଶରେ ବିଗୁଡୁଛି ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥିତି। ସିଏମ୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ନଭେମ୍ବରରେ 35 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବେକାର। ଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥିତି ପୁଣି ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବରରେ ପୁଣି ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହି ମାସରେ ପ୍ରାୟ 35 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବେକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍ଥା ସେଣ୍ଟର ଫର ମନିଟରିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ବା ସିଏମ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଅକ୍ଟୋବରରେ 50,000 ଲୋକ ଚାକିରି ହରାଇଥିଲେ। ସିଏମ୍ଆଇର କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍ସ ପିରାମିଡ୍ସ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବରରେ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 39.96 କୋଟି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ 1 କୋଟି ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି ଲୋକ ଚାକିରି ହରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ପରଠାରୁ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହୋଇଥିଲା ଓ ସେହି ଧାରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ପରଠାରୁ ସ୍ଥିତି ପୁଣି ଖରାପ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବରରେ ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ହରାଇଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ହାର 37.5% ରହିଥିବା ବେଳେ ବେକାରୀ ହାର 9.5% ରହିଛି। ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ 40.5 କୋଟି ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅତି ବେଶୀରେ 39.5 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କଟକଣା। ହୋଟେଲ କ୍ଲବରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଗିବେ 20 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ, କଟକରେ 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା କାରଣରୁ ହୋଟେଲରେ ହେବ ନାହିଁ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିବନି, ନାଚ ଗୀତ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲାଗିଛି। ହୋଟେଲ କ୍ଲବରେ ପାଳନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ନୂଆବର୍ଷ ଉତ୍ସବ। ଲୋକେ ଘରେ ରହି ନୂଆବର୍ଷ ମନେଇ ପାରିବେ। ପୁରା ସହର ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ବିଏମ୍ସି ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିବାରୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବେ ପୋଲିସ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଖାପାଖି 20 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ହୋଟେଲ ଏବଂ କ୍ଲବଗୁଡ଼ିକର ସରପ୍ରାଇଜିଂ ଚେକିଂ କରାଯିବ। 31 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କଟକରେ 31 ତାରିଖ ଏବଂ 1 ତାରିଖରେ 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। 40 ଅଫିସର ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲୋକେ କିପରି ଏକାଠି ନ ହେବେ ନଜର ରଖିବେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଗଳିକନ୍ଦିରେ ମୁତୟନ ହେବ ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, 3 ଗିରଫ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ରବିବାର କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 6ଟି ଗ୍ରେନେଡ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପୁଞ୍ଚ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ରମେଶ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ ପୁଞ୍ଚରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ 49ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ ଗ୍ରୁପ ବା ଏସ୍ଓଜି 2 ଭାଇ ମୁସ୍ତାଫା ଇକବାଲ ଖାନ ଏବଂ ଗାଲହୁଟା ଗାଁର ମୁର୍ତାଜ ଇକବାଲଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନିକଟରୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ସମୟରେ ମେନ୍ଧର ସେକ୍ଟର ବାସୁନି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।